dari teman saya Ibu Hana. I always remember people who have connected me to nations and who have always blessed my ministry. Saya selalu teringat ya pada teman-teman yang mengkonek saya ke bangsa-bangsa dan juga yang memberkati pelayanan saya. I have been traveling to Indonesia since 2015. Saya udah traveling ke Indo sejak 2015. And the reason I came into Indonesia was because of Ibu Hana and her brother Pastor Boaz Sinjaya. Dan kenapa saya sampai di Indonesia itu karena Ibu Hana dan saudaranya Pastor Boaz Sinjaya. I have come to Indonesia over 7 times. Jadi saya udah ke Indo ini udah sampai 7 kali ya. God took me to most of the cities of Indonesia, over 20 cities I have traveled and I have preached the gospel. Saya sudah dibawa sekitar 20 kota di seluruh Indo ya ngabarin Injil. Indonesia has blessed me and my family because I have seen the hunger of God among the Indonesians. Indonesia sudah memberkati saya dan keluarga saya karena saya sudah melihat laparan hausnya orang-orang di Indo. I could learn a lot of things from your culture, from your people. Saya sih bisa belajar banyak ya dari kultur Anda, dari budaya, dari masyarakat Anda. I saw how the presence of God started to move and touching the life of people and healings taking place. Saya melihat bagaimana cara gerakan Tuhan dimulai dan kemudian terjadilah kesembuhan-kesembuhan. I'm standing in a platform where great men and women of God has been preaching to you. Saya ini berdiri berada di platform di mana sebelumnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang besar-besar yang sudah menyampaikan khotbah kepada Anda. Great prophets like Prophet Samson, Prophet Peter Kumar, I have followed them and I've seen how God has been using them in this platform. Saya sudah mengikuti ya seperti Pastor Samson, Peter Kumar, dan saya sudah melihat bagaimana Tuhan memakai mereka di dalam platform ini. I thank God that God is in the process of touching nations and God is building up this ministry. Saya bersyukur bahwa Tuhan sedang ada di dalam proses menjamah bangsa-bangsa dan bahwa Tuhan sedang membangun pelayanan ini. I want to greet all the leaders and all the families in the love of Christ. Saya ingin menyampaikan salam dengan seluruh keluarga saya di sini, para pemimpin di dalam kasih Kristus. I have seen that you have been tirelessly praying and there is going to be more and more miracles and testimonies in the days to come. Saya tahu bahwa Anda tidak ada henti-hentinya berdoa terus dan saya percaya bahwa akan ada lebih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang akan diberikan pada hari-hari mendatang. You believe that God is about to do supernatural miracles even in this pandemic times. Ya, saudara, karena kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang supranatural bahkan di saat-saat yang seperti ini. When the presence of God is moving, I want you to believe that God is going to do great things. When the presence of God is been moving, I want you to accept that, yes, God is about to open new doors and He's going to do amazing things in my life. Kalau gerakan Tuhan, pengurapan Tuhan sedang terjadi, saya mau Anda percaya bahwa Tuhan akan bergerak dan memasuki pintu Anda dan akan melakukan hal-hal yang amazing di dalam hidup kita masing-masing. How many of you believe that this is the time that God is about to elevate my life? Berapa di antara Anda yang percaya bahwa inilah saatnya Tuhan akan mengangkat, meninggikan hidup kita? How many of you believe that God is going to change my circumstances? Berapa di antara Anda yang percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan keadaan situasi kita? Maybe you're someone who has been going through the most roughest time of your life, but it is not the end because God is still seated on the throne and He is about to do something amazing for you. Mungkin Anda selama ini sudah mengalami masalah yang sangat sulit sekali, tetapi Anda jangan kecil hati karena Tuhan masih tetap ada di tahtanya dan Dia siap untuk melakukan sesuatu bagi Anda. I thank God for the fire of God Indonesia carries. Saya bersyukur untuk api Tuhan yang ada di Indo. I have not seen that hunger in many places that I have gone, but I have seen the hunger among Indonesians that are amazing for the presence of God. Saya tidak sering melihat ya laparan haus yang seperti ini di tempat-tempat lain, tetapi saya sungguh bisa melihat laparan haus yang ada di antara umat Tuhan di Indo. In the year 2016, when me and my family came into Indonesia, my family was blessed and we saw what God could do in the churches and the ministries that God has planted in Indonesia.
Tahun 2015 saya dan keluarga saya ke Indonesia dan saya sungguh diberkati. Kami sungguh diberkati untuk melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hal-hal gerejanya di Indo. My wife always says that, it is always good to go and settle down in Indonesia and to be a part of the revival of Indonesia. Istri saya selalu mengatakan adalah baik ya supaya kita bisa mapan di sini di Indonesia dan mengikuti revival yang akan terjadi di Indo. I thank God that He is about to do something awesome this evening. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang awesome, yang menggentarkan pada malam hari ini. This is not my message for tonight, but as I'm speaking to you, God is giving me a words from the book of Romans chapter 12, verse 12. Ini bukan khotbah saya, tetapi pada saat saya berbicara, Tuhan memberikan saya pesan dari Roma 12 ayat 12. Sometimes, Ibu Diana, the verses might go up and down. So you just, accordingly read. It says over there like this: be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. It says you should be joyful in the hope that you have in Christ. Dikatakan agar supaya kita bersukacita di dalam pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. If you have this hope deep inside your heart, it will make sure that it will take you to the destination that God has called you for. Kalau Anda memiliki pengharapan di dalam hati Anda, itu akan meyakinkan bahwa Anda akan sampai pada destinasi yang ditetapkan Tuhan bagi Anda. God has not called you to be always in failure. He has not called you to be in problems. He has not called you to be in debt, but He has called you for something that is so hopeful in Christ Jesus. Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu berada di dalam tekanan, di dalam hutang, di dalam kesulitan, tetapi Dia memanggil kita untuk selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. The second part, it says that you should be patient in affliction. Bagian kedua mengatakan sabarlah dalam kesesakan. We must be patient in the work of God because God is doing something. We must be patient enough to wait and see what God is about to do. Saudara, kita harus selalu bersabar di dalam karya Tuhan karena kita harus mau bersabar melihat apa sih yang sedang dikerjakan Tuhan ini. And the third thing, it says that you should be faithful in prayer. Ya, yang ketiga dikatakan bertekunlah dalam doa. So when you have hope, patience and prayer, God will do amazing things in your life. Kalau ada sukacita, kesabaran dan ketekunan dalam hidup kita, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang amazing dalam hidup kita. Tonight, I'm not here to preach to you this evening. I'm not here to preach to you tonight. Malam ini saya tidak ada di depan Anda untuk berkhotbah. And I'm going to encourage some families. I'm going to encourage some brothers and sisters in the love of Christ. Saya hanya ingin menguatkan beberapa saudara-saudari, beberapa keluarga di dalam Kristus. You are watching me right now. I want you to all be in an attitude of prayer because God can do amazing things even while I'm speaking to you. Anda sedang mengawasi saya minta Anda semua berada di dalam sikap doa karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang amazing bagi Anda semua. Some of my friends have joined this meeting tonight. Saudara-saudara yang sudah ikut di dalam meeting Zoom kali ini. And once again, I thank God for all those who are watching me through Facebook and through the other media that God is going to speak tonight to us. Terima kasih juga bagi mereka yang mengawasin, nontonin lewat Facebook atau media lain ya, di mana Tuhan berbicara kepada kita. I must say that Sister Ibu Esther is a wonderful coordinator. She coordinates very well. Ya, Ibu Esther merupakan seorang koordinator yang sangat baik ya, karena dia menyelenggarakan koordinasinya itu dengan luar biasa. I know that without God speaking to her, she will not arrange these meetings. Saya tahu kalau tanpa Tuhan berbicara kepada dia, maka dia tidak akan mempersiapkan meetings ini. I pray that God will abundantly keep blessing you, my sister Ibu. Saya percaya, saya minta berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tetap selalu memberkati engkau. It's been nearly 7 months that I haven't been preaching in Indonesia, but I've been preaching to other nations. So, hampir 7 bulanan ya, saya udah nggak khotbah di Indonesia, sekalipun memang saya khotbah sih di bangsa-bangsa lain. I was supposed to be there in Indonesia in this March 2020, but because of COVID-19, I canceled my trip to Indonesia. Ya, sebetulnya saya harus ada di Indo bulan Maret ya,
bulan Maret yang lalu, tetapi karena pandemi ini, jadi saya cancel itu. Let me give you a very small testimony of who I am so that you will know who is speaking to you. Saya mau kasih kesaksian singkat ya, supaya Anda bisa mengenali siapa sih saya ini. My name is Lino Thomas. Now you must know that Lino in Indonesia means bone pain. Ya, saudara, nama saya Linu Thomas ya. Linu ya artinya di dalam bahasa Indonesia kemeng. I am not a pain. I will be a blessing to you tonight. Saya tidak akan menjadi sesuatu yang menyakitkan Anda, saya akan menjadi berkat bagi Anda pada malam hari ini. Amin. Some people look at me and say that, Pastor, we have seen you before. Ada yang melihat saya dan mengatakan, kita pernah melihat loh pastor ini. You look like Mr. Bean. Kok kelihatan rupanya kok kayak Mr. Bean. But I am a born again Mr. Bean. Come on. Tetapi saya seorang Mr. Bean yang sudah lahir baru. Amin. I'm born in an Indian family. In India, I was born. Saya ini lahir di dalam satu keluarga India, di India sih saudara. Born in a very ordinary Christian family, a traditional Christian family. Ya, saya lahir di dalam keluarga Kristen yang biasa aja ya, yang tradisional lah. My father had come to Dubai many years back. Kemudian beberapa tahun yang lalu ayah saya ke Dubai. When above me is my elder sister, then second was me who was born. Jadi ada saudari saya yang sulung, kemudian saya lahir, saudara. But just before me and my elder sister, there was my brother who was born. But immediately after he was born, he died in the delivery time. Tapi saudara, ada di antara saudara kakak perempuan saya dan saya, ada sebenarnya saudara laki-laki, tetapi dia lahir kemudian dipanggil pulang oleh bapak ya, jadi dalam keadaan meninggal. You know how painful it is when you carry a baby for 9 months and then when you see that baby come into the world and that baby dies, it is very painful for a mother. Saudara, sangat menyakitkan ya, perasaan seorang ibu yang sudah menghamil 9 bulan, menantikan kelahiran anaknya, tahu-tahu waktu dilahirkan anaknya meninggal. Itu sangat menyakitkan. That day my mother prayed, God, if it is your will, please give me back my baby next year this time. Jadi ibu saya berdoa, Tuhan, kalau memang kehendak Engkau, beri saya pengganti baby ini kemudian nantinya. I told you at the beginning of this meeting that if you're faithful in your prayer, God will surely answer your prayers. Sebelumnya saya sudah mengatakan apabila Anda bertekun dalam doa, maka Tuhan pasti akan menjawab doa Anda. Miraculously, that same month or at the same time, my mother got pregnant and I came into my mother's womb. Nah, secara ajaib, saudara, pada saat kira-kira pada saat itu juga ibu saya hamil dan saya yang kemudian lahir ada di rahim ibu saya. Towards the end of the pregnancy, that I was not moving in my mother's womb, and the doctor said there is some problem. Waktu hampir menjelang melahirkan, ternyata saya itu kok sebagai janin itu diem ya, di dalam tidak ada gerakan. Jadi dokter mengatakan ini ada masalah. Doctor said that, sorry, Mrs. Thomas, there is some problem. This baby is also dead. Jadi dokter mengatakan, sorry ya Ibu Thomas, baby ini ada masalah. Jadi dia juga sudah meninggal. But my mother cried and prayed, God, give me back my son who's not moving in my womb right now. Tapi ibu saya berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kembalikan putra saya yang pada saat ini sedang tidak bergerak di dalam rahim saya. The first day she prayed, nothing happened. Waktu dia berdoa, enggak terjadi apa-apa. The second day she prayed, nothing happened. Kali kedua dia berdoa juga tidak terjadi apa-apa. Like many of us, we all get tired praying, and when nothing happens, we tend to give up. Sama seperti kita, saudara, kalau kita berdoa juga nggak terjadi apa-apa, biasanya kita kayaknya langsung nyerah. On the third day, she started praying, and after prayer, the power of the Holy Spirit came upon her, and I started to move back in the mother's womb. Amin. Pada hari ketiga, ibu saya berdoa dan kemudian kuasa Roh Kudus turun, saya sebagai janin mulai bergerak lagi di dalam rahim ibu saya. Let me encourage you, my precious family, what you've been praying for, what you've been crying out for. Do not give up hope, because there is a God who can surely work miracles, and He's a wonder-working God, and He will surely do that for you tonight, whatever your problems might be.
Saudara, saya mau menguatkan Anda, saudara, apapun juga permasalahan Anda, apapun yang Anda sedang hadapi, jangan Anda nyerah. Karena Tuhan itu pasti akan melakukan sesuatu. Dia ada di sini malam ini, pada malam ini juga dia akan melakukan sesuatu bagi Anda. God will surely answer your prayers. He will never walk away from your tears tonight. Tuhan pasti akan menjawab doa Anda dan dia tidak akan pernah meninggalkan air mata yang Anda tumpahkan. During this pandemic times, businesses are collapsing, family relationships are being broken. There are many problems that everybody is facing each and every day. Selama masa pandemi ini banyak sekali bisnis-bisnis yang terpuruk, keluarga-keluarga yang berantakan, begitu banyak masalah yang dihadapi setiap harinya. And I want to encourage you tonight that tonight is a night where God is going to transform things. He's going to bring in miracles that you never experienced before. Tapi malam ini saya ingin menguatkan Anda dan memberitahukan bahwa malam ini Tuhan akan memberikan hal-hal yang sebelumnya belum pernah Anda pikirkan. As I was growing up, I was a very naughty boy. Waktu saya di dalam pertumbuhan saya seorang anak laki-laki yang nakal sekali. I was very bad in my studies. Saya juga berantakan, buruk sekali. My teachers and my family said that nothing good will come out of this man. Guru saya dan keluarga saya mengatakan orang ini nggak bakal bisa jadi orang baik, nggak ada gunanya gitu. But slowly one day God came and intervened into my life. At the age of 18, God visited me in my room. Tetapi pada usia 18 tahun, Tuhan itu melawat saya di dalam kamar saya. My mother's prayers and the tears, God heard it and God transformed my life. Air mata dan doa ibu saya didengar oleh Tuhan dan Tuhan mentransformasikan kehidupan saya. I want to tell all the parents, all those mothers and all those fathers that if you've been praying for your children and you are not seeing any results, keep praying. One day you will see God will intervene your children and God will make your children a blessing in Jesus' name. Saya menguatkan para orang tua yang sedang berdoa bagi anak-anaknya. Kalau Anda sudah berdoa dan Anda tidak melihat hasilnya, teruslah Anda berdoa karena pada suatu hari nanti Tuhan akan mendatangkan mujizat dan mendatangkan berkat sesuai dengan doa Anda. My teacher who told me that you will never have a good future. She saw my life. She saw how God blessed me. When I took the gospel in my hands, she said that, Lino, you are the most blessed student that I ever have in my life. Guru saya yang pernah mengatakan kamu bakalan tidak ada gunanya nantinya. Tapi waktu saya itu kemudian dia dengan Injil yang saya pegang, dengan Alkitab yang saya pegang, dia malah mengatakan, kamulah murid saya yang paling diberkati. Amin. When you're willing to carry the presence of God in your life, nothing can stop you for being a blessing. Apabila Anda bersedia mengemban hadirat Tuhan atas hidup Anda, tidak akan ada yang bisa menyetop Anda menjadi berkat. And after that, 18 years, I worked for a shipping company. 18 tahun kemudian saya bekerja untuk satu perusahaan perkapalan. 2014, I resigned my job in Dubai. Tahun 2014 saya keluar dari perusahaan di Dubai. At that time, I only had 2 children. Waktu itu saya sudah punya 2 anak. In 2015, I heard the call of God and God told me to travel into the nations. Tahun 2015 saya mendengarkan panggilan Tuhan bahwa saya harus pergi kepada bangsa-bangsa. 2017, God gave me a 3rd baby. Tahun 2017 Tuhan memberikan anak yang ketiga, baby ketiga. When he was 1.5 years old, hot pot of tea fell on his face and his whole body. Pada saat dia berusia 1,5 tahun, ada air panas yang kesiram di atas seluruh tubuhnya. My baby was fully burned and his face and his body was fully burned. Jadi seluruh wajahnya dan seluruh keberadaannya tuh kebakar semua. We could not even look at him, but we prayed that God heal our son immediately right now. Waktu itu kami bahkan tidak berani melihat baby kami, cuman kami berdoa aja, Tuhan sembuhkan, pulihkan putra kami sekarang juga. You know that when you put your hand in the hot water, how much it will start to burn. But his whole body was filled with the hot pot of tea. Ya, saudara, Anda bisa tahu kan kalau Anda kecelup tangan jari, Anda kecelup aja di air panas, gimana rasanya? Nih, putra saya ini kesiram dengan air teh yang panas.
What I want to say tonight is that there's a God who will hear your prayer, and God will surely do miracles that you never experienced. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ada Tuhan yang mendengarkan doa Anda, dan Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apa yang Anda harapkan dan doa. Completely healed him. God completely healed his face, completely healed his body. On the 7th day, he was out of the hospital. Saudara, Tuhan itu secara ajaib itu memulihkan seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya. 7 hari kemudian dia keluar dari rumah sakit. So there is miracle that still happens when you start to pray. Jadi masih ada mujizat yang akan terjadi begitu kita mulai berdoa. Now I have exactly 45 minutes to preach, and I will not preach. After that, I will keep my time and I will share this word with you tonight. Saya masih ada 45 menit, saudara, untuk bisa menyampaikan khotbah ini. Saya tidak akan panjang-panjang lagi. If you feel sleepy, I don't want you to sleep. Just walk around and have a cup of tea and you will feel energized. Oke, bagi Anda yang mungkin rasanya ngantuk, saudara, Anda jangan tidur ya. Anda jalan-jalan deh atau minum kopi atau teh gitu. I know that most of you are, the videos are switched off. You must be having your dinner and all that. It's okay, but listen to the word also. Ya, mungkin ini waktu makan ya, waktu dinner ya, waktu makan malam ya, nggak apa-apa lah. Tapi Anda dengerin lah khotbahnya ya, dengerin firman Tuhan. Even while having that nasi goreng and the udang, you can hear the word of God. Jadi saudara sambil makan nasi goreng atau apa gitu ya, Anda tetap kan bisa dengerin suara Tuhan, firman Tuhan. God gave me words from abiding in Jesus Christ. That is my theme for tonight. Jadi tema saya malam ini kan berdiam di dalam Kristus. It's a very deep subject, but let me just give you a capsule word that God put in my heart tonight. Saudara, ini sesuatu tema sebenarnya yang sangat mendalam sekali. Tapi saya mau kasih satu poin yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. In the book of 2 Corinthians chapter 2, verses 14. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. It says, but thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Let me just break it into 2-3 parts. It says, but thanks be to God. Saya akan bagi jadi 2-3 bagian ya. Jadi, tetapi syukur bagi Allah. Church, I want to encourage you. Give thanks to God at all circumstances. Even if you have a job, give Him thanks. If you don't have a job, give Him more thanks. If you don't have a house, give Him thanks. If you don't have a job, still give Him praise, because He's a God who deserves our thanks and our praises. Saudara, saya mendorong Anda ya untuk selalu mengucap syukur. Anda punya pekerjaan, ucap syukur. Tidak punya pekerjaan, lebih lagi ucap syukur. Anda punya rumah, ucap syukur. Tidak punya rumah, ucap syukur. Di dalam segala sesuatu, ucap syukur karena Dia itu layak dan pantas untuk diberikan ucapan syukur kita. This God always leads us in triumphal procession in Christ. Dia itu selalu memimpin atau membawa kita di jalan kemenangannya di dalam Kristus. And remember, the third part says, through us spread everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Dan bagian ketiga, jangan lupa dia mengatakan dengan perantaraan kami, kita yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. See now, how do you become the fragrance of Christ? Gimana caranya kita bisa menjadi keharuman Kristus? Now, the key word is, you become the fragrance of Christ when you are in Christ. Yang menjadi keharuman Kristus adalah apabila kita ada di dalam Kristus. Now let me just try to elaborate on what God has speak to us. Let's go to the book of John chapter 15. Saudara, saya akan coba menerangkan lebih lagi ya. Kita ke Yohanes 15. Yohanes 15. You might have heard from that scripture many a times. Saya percaya Anda sudah sering mendengar sih tentang ini. Ibu Dena, can you just read from verse 1 to verse 10, please? 1 to 10. Yes, please. Oke. Yohanes 15, 1 sampai 10 ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. It talks about abiding or remaining in Christ. Hal ini berbicara tentang tinggal di dalam Kristus, berdiam di dalam Kristus. You know, church, from the first verse till the 10th verse, around 10 times, the Lord Jesus Christ is telling, abide in me, remain in me, abide in me. He keeps stressing on that verse. Dari ayat pertama sampai ayat 10, versi Inggris ya, saya nggak tahu Indonesianya, itu dia berkata 10 kali dia mengatakan tinggal di dalam aku, tetap di dalam aku, berdiam di dalam aku. So I want to take you to another scripture from the book of Isaiah chapter 5. Kita coba lihat Yesaya 5 ya, Yesaya 5. Chapter 5 verses 1 to 2. Yesaya 5, 1 dan 2. It says, I will sing about the one I love, a song about my loved one's vineyard. The one I love had a vineyard on a very fertile hill. He broke up the soil, cleared it of stones, and planted it with the finest wines. He built a tower in the middle of it and even dug out a wine press there. He expected it to yield good grapes, but it yielded worthless grapes. Yesaya 5, 1 dan 2, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Amin. See, remember, you must understand that the gardener is God the Father himself. Saudara, tukang kebun anggurnya itu adalah Bapakku sendiri, Bapak kita sendiri. He broke the soil, he cleared the stones, and he planted the finest of wines in that field. Dia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur yang paling pilihan. But what happened? When it grew up, it was the most worthless grapes that grew in that field. Tapi yang terjadi, saudara, setelah bertumbuh, ternyata anggurnya adalah anggur yang paling nggak enak di dalam ladang itu. That was my life. That was our life. Itu hidup saya, saudara. Itu hidup kita semua. Many a times we have become worthless in the sight of God. Seringkali kita sudah menjadi nggak ada gunanya dalam pandangan Tuhan. But it's only the grace of God that we are blessed today and that we could always come together to the presence of God and say, thank you, Father, for choosing me to be your vessel. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja, saudara, kita bisa selalu datang berkumpul bersama, masuk hadiratnya dan berkata, terima kasih bahwa engkau sudah memilihku menjadi bejanamu. In John chapter 15 verse 1 it says, I am the true vine and my Father is the gardener. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah penjaganya. You know what a gardener will do if there is no fruitful plant, if it is growing? Usually what it does, in verse 2 it says, he cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes. That means he cuts it out. Ya, saudara,
apa yang terjadi kalau ternyata pohon anggur itu tidak menghasilkan apa-apa. Dia katakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya dan yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. But tonight we have hope. Even while we were worthless, even while we were not bearing fruit, God's grace and His mercy that He did not cut us out and He has still planted us with the vine. And here we are tonight glorifying God because of the love of God in our life. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara, sekalipun kita ini dulu tidak berguna, tidak ada apa-apanya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menanam kita di dalam kebun anggurnya, dan Dia telah memberkati kita, Pak, sehingga kita ada sampai pada malam hari ini. My precious families, I encourage you tonight that when you abide in the presence of God, when you abide with Jesus Christ, your worthless will become, it'll become priceless. When you are in the presence of God, when you are bearing fruit, you will bear fruit because you are attached to this vine, and God will use you for the glory of God. Saudara-saudaraku di dalam Kristus, apabila Anda malam ini merasa dulunya Anda tidak ada gunanya, sekarang ini Anda sudah ada di dalam kebun anggur, Tuhan pasti akan memakai Anda. Listen to me very carefully. In verse 4 it says, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me, remain in Christ. Saudara coba perhatikan ayat 4 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku, di dalam Kristus. Tonight, I do not know, this message might not be for each and everybody, but there is somebody here. If you have walked away from the presence of God, I want to encourage you tonight. Come back into the Father's love. Come back into the presence of God and remain in the love of Christ. Saya tidak tahu, mungkin saja pesan pada malam hari ini tidak untuk semua, tetapi saya yakin pasti ada setidak-tidaknya satu yang mungkin Anda sudah berpaling menjauh dari Tuhan. Tapi malam ini saya ingin menyerukan, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah masuk ke dalam hadirat Tuhan. So because we are the branches, as long as we, the branch, are connected to the vine, we will bear much fruit and the world will be blessed. Our families will be blessed. Our businesses will be blessed because we are attached to the presence of God. Kita ini adalah ranting-rantingnya. Selama ranting-ranting itu ada pada pokok anggur yang benar, maka kita akan menjadi berkat. Berkat bagi keluarga, berkat bagi orang-orang, berkat bagi dunia, berkat bagi semua. You know what happens in verse 7? Can you read verse 7, Ibu? Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. It says, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Tonight, if there is anything that you've been asking God, as long as you are abiding in the presence of God, as long as you're attached to this vine, as long as you are connected to the presence of God, whatever you may ask, tonight the Lord says, there are people who have been praying for financial blessings. You've been praying for your physical healing. You've been praying for a house. You've been praying for a motorbike. You've been praying for something. But I pray, and I want to encourage you, as long as you're connected to this vine, whatever you ask, it shall be given to you, because that is what the promise of God is. Saudara, dikatakan di dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Selama Anda berpaut kepada Dia, lekat kepada Dia, berdiam di dalam Dia, maka apapun juga yang Anda minta, Dia akan berikan. Mungkin ada di antara Anda yang meminta pekerjaan, meminta rumah, meminta sepeda motor, meminta apa saja. Selama Anda berpaut kepada Dia, maka Dia akan memberikannya. Let me just break it into some points and teach you what it is to be abiding in the presence of God. Let's read from the book of 1 John, chapter 3, verse 24. Saya mau memberitahu dulu kepada Anda ya, saya akan bagi-bagi di dalam beberapa segmen. Mari kita baca dulu. Pastor, 1 John. 1 John chapter 3 verse 24. 1 Yohanes 3 ayat 24, Saudara.
It talks about when you abide in him, how will you keep his commandments? Yeah. Dikatakan kalau kita berdiam di dalam Dia, maka kita akan menuruti semua perintah-perintahnya. Shall I read it? Yes, please. Oke, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam dia, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Amin. It says, so the one who keeps his commandments remains in him and he in him. Jadi yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. And it says, and the way we know that he remains in us is from the Spirit he has given us. Dan kemudian dikatakan cara kita mengetahui bahwa dia ada di dalam kita, yaitu melalui roh yang telah dikaruniakannya kepada kita. I would like to demonstrate something like this with you. Saya kasih sedikit contoh, saudara. So think this is Christ Jesus and this is us. It's you. Ya, yang kuning itu kita, saudara. Yang biru itu Yesus Kristus ya. It is the one who keeps his commandments remain in him. Jadi yang menuruti perintahnya akan tinggal di dalam dia. Not only we remain in Christ, but we also will remain, he will remain in us. Nah, bukan saja kita tinggal di dalam dia, tetapi dia pun tinggal di dalam kita. So many times what happens is that, we don't do things without Christ. That's why our life is always full of problems. Seringkali, saudara, kita melakukan perkara-perkara atau hal-hal tanpa Kristus. Makanya kita seringkali mengalami masalah. When you have the word of God inside of you, apabila ada firman Tuhan di dalam diri kita, that shows that you remain, your relationship in Christ is very strong. Itu berarti bahwa hubungan Anda dengan Kristus itu sangat kuat. In 2 John chapter 1 verse 9, di dalam 2 Yohanes 2 John chapter 1 verse 9. 2 Yohanes 1 ayat 9, saudara. 2 Yohanes 1 ayat 9. Amin, ya. It says anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ does not have God. And the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. See, we have a lot of teachings in this present times. There are a lot of Saudara, teachings sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita dengar dari mana-mana ya. But I want to encourage you, my Indonesian families, that you must always relate that teachings with the word of God. You should be rooted in the word of God to understand what it is. Is it really the truth of God, or is it trying to deceive me from the devil? Tapi saudara, Anda sebagai keluarga saya di Indonesia, kita ini harus betul-betul berakar, mendalam di dalam firman Tuhan, sehingga kita bisa ngerti, ini benar-benar dari Tuhan bukan? Apakah dia sesuai nggak dengan firman Tuhan? So the number one thing, it is important that we abide in Christ so that we will obey his commandments. Jadi yang pertama, saudara, yang paling penting adalah kita harus berdiam di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa mentaati, menuruti perintah-perintahnya. The second point that I want to share with you is that when you are in Christ, when you abide in the presence of God, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Yang kedua, saudara, apabila kita tinggal di dalam Kristus, maka tidak lagi ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Korintus 5 ayat 19. 5 verse 17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Excuse me, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Korintus 5 ayat that's the verse. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Again, the concept is you being in Christ. If you want to live a life of complete freedom, if you have to remain in Christ so that you will become a new creature.
Jadi kalau kita ingin mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, kita harus tinggal di dalam Kristus. Karena dengan demikian kita menjadi ciptaan yang baru. My beloved families, when you are in Christ, everything becomes new for you. Saudara-saudara, apabila kita ada di dalam Kristus, segala sesuatunya menjadi baru bagi kita. In the book of Isaiah, chapter 43, verses 18 and 19. Isaiah 43, verses 18 and 19. Yesaya 43, 18 dan 19. When you are in Christ, what happens? Let's read that. Isaiah chapter 43, verses 18 and 19. Yesaya 43, 18 dan 19. It says, Firman. forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? I believe that there is going to be new things going to happen in this season for you. Saya percaya bahwa karena hal-hal yang baru pada musim ini yang akan terjadi bagi kita-kita. Prophesy to some of the families here that you seem that everything seems to be falling apart, Pastor. Nothing is working out. I prophesy to you the new things, new doors, new miracles is about to happen in your business, in your families. Bagi Anda-Anda yang sedang mengalami keterpurukan, seakan-akan semuanya sedang runtuh, saya memprofesaya, saya menubuatkan bagi Anda bahwa hal-hal baru akan terjadi bagi Anda di dalam pekerjaan Anda, di dalam keluarga Anda, dalam hidup Anda. Speak that word into your family, speak that word into your circumstances, speak that word into your businesses and say that God, I know that this word is for me, that new things are going to happen in my life, in my business. Perkatakan perkataan ini ke dalam keluarga Anda, ke dalam bisnis Anda, ke dalam pekerjaan Anda. Anda perkatakan karena Anda katakan, Tuhan, aku tahu ini janjimu bagiku, untuk bisnisku, untuk semuanya. The Lord is turning things around for some people over here. The Lord says that before this year, before the month of December 31st, the Lord says that I am going to restore things in your life. Things that seems to be impossible will turn out to be possible, says the Lord. I see that things are going to change on your behalf because God is about to restore and He's about to do miracles in your life. Receive it in Jesus' name. Saya melihat bahwa Tuhan berkata bahwa ada orang-orang di sini yang akan mengalami perputaran kembali, jadi pemulihan sebelum akhir pada tahun ini. Your family is not going to be the same. Your children are not going to be the same. Your spouse will never be the same. You will see that God is about to do something new because you abide in the presence of God. Anak-anak Anda tidak akan sama lagi, suami Anda tidak sama lagi, istri Anda tidak sama lagi, keluarga Anda tidak sama lagi, karena Anda berdiam, tinggal di dalam Kristus. So when you abide in the presence of God, you will keep His commandments and there is no condemnation when you are in Christ Jesus. Jadi kalau Anda tinggal di dalam Kristus, maka Anda tidak akan ada lagi penghukuman di dalam Kristus. It's important that when you abide in Christ, you walk with Christ. Jadi kalau Anda tinggal di dalam Kristus, Anda pun berarti berjalan bersama dengan Kristus. Let's read from the book of 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Says he remains in him should walk just as he walked. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. So it's important, my church, that you don't become only a Sunday Christian, but you become a Christian, you become a believer, you abide in His presence 365 days of the year. So, saudara, jadi penting sekali kita nggak cuma jadi orang Kristen hari Minggu, saudara, tetapi setiap saat kita tuh tinggal berdiam di dalam Dia 365 hari dalam setahun. We can sing on Sundays, dimuliakan, ditinggikan. But after that, on Monday, Tuesday, Wednesday, until Saturday, where is that presence of God in your life? Saudara, kita bisa menyanyikan seperti yang tadi dinyanyikan oleh Pastor ya, dimuliakan pada hari Minggu. Tetapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu
Hadirat Tuhannya ada di mana? If you abide with Christ, you must walk with Christ just as he walked. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita pun harus berjalan bersama dengan Kristus seperti Dia. Let me encourage you, church. You should not have any other role model, but your role model should be only our Lord and Savior, Jesus Christ. Jangan sampai saudara Anda memiliki teladan lain, karena teladan kita satu-satunya adalah Yesus Kristus. So that because he is our role model, he is the one who showed us how to live in purity. He is the one who paid the price for us. No pastors, no leaders, no prophets have died for us, but the Lord himself bore our shame. He took our sins away. So that it's important that we walk and abide in the presence of God. Ya saudara, tidak ada orang lain yang bisa menjadi teladan kita, karena tidak ada yang mau yang menanggung dosa kita, menanggung segala kelemahan kita, kecuali Dia. Jadi hanya Dia yang bisa menjadi teladan kita. In 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16, 1 Petrus 1 Peter 1 verses 14 to 16. 14 sampai 16, oke. 1 Peter 1 verses 14 to 16. Can you read that, sister, for me? Oke, sure. 1 Petrus 1, 14 sampai 16 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. It says, as obedient children, do not be conformed to the desires of your former ignorance, but as of the one who called you is holy, you are to be holy in all your conduct. For it is written, be holy because I am holy. That's what God has called you to be for, that you will walk in the holiness of Christ. Jadi inilah panggilan Tuhan bagi kita, saudara, yaitu berjalan di dalam kekudusan Tuhan. So tonight, will you make a decision that, Lord, no matter what happens, no matter what people say, I will continue to walk with you. I will continue to have fellowship with you. Even if this COVID does not get over, or even if it gets over, I will still continue to have fellowship with my personal Savior. Bersediakah kita malam ini, saudara, mengadakan satu pernyataan, ya Tuhan, aku akan terus berjalan bersama dengan Engkau, apapun juga itu, apakah pandemi ini berakhir ataupun tidak berakhir, aku tetap akan berjalan bersama dengan Engkau, Juru Selamatku. Amin. How many of you believe that God has called me? Berapa di antara Anda percaya bahwa Tuhan sudah memanggil saya? Amen. The number 4 point which I want to share with you, that those who abide in Christ will follow his footsteps in 1 Peter chapter 2 verse 21. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. It's good that you write down these verses, because even after this meeting you can read and you can understand and you can be blessed with these verses. Adalah baik kalau Anda mencatat ayat-ayat ini, saudara, supaya setelah selesai meeting ini Anda bisa merenungkannya kembali, mempelajarinya kembali. 1 Petrus 2 ayat 21. Yeah, read, sister. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amen. For you were called to this because Christ also suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. That's what God has called you for. Untuk itulah Tuhan sudah memanggil kita, yaitu untuk mengikuti jejaknya. I don't have time, but if you go down till verse 25, it says, he did not commit in his sin. He was insulted, but he did not insult in return. So he suffered, but he did not respond to that. But he was able to give himself as a ransom for us to die on the cross. Kalau kita pelajari sampai dengan ayat 25, dia katakan di sana bahwa dia menderita, tetapi dia tidak membalas, dia sendiri memikul segalanya demi kebenaran orang-orang banyak. Tetapi supaya ini semua dia kerjakannya bagi kita. Tonight the Lord is speaking to somebody this evening. Malam ini Tuhan berbicara kepada seseorang. You've been praying for your husband for a long time. Anda sudah mendoakan suami Anda untuk jangka waktu yang lama. He is into wrong friendship and wrong relationships, that God is intervening into his life tonight as I'm praying for you.
dia sedang pergaulannya ada di dalam pergaulan yang tidak baik dan juga dia berada di dalam hubungan yang juga tidak baik. Tonight, the Lord Malam is ini saying, yeah, malam ini Tuhan akan campur tangan. Tuhan berfirman, ya. the Lord is saying that I'm going to build up broken relationships, broken families. I am going to mend it, says the Lord. Tuhan berfirman, aku akan memulihkan keluarga-keluarga yang retak, suami istri yang retak. Those who are hearing me right now, I want you to believe and say that, Father, I believe that you are going to rebuild my family, restore my relationship with my family. Bagi Anda yang mendengarkan ini, mulailah katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan memulihkan keluargaku, merestorasi keluargaku. See, healings are taking place even right now as I'm praying for you. Hal-hal kesembuhan-kesembuhan terjadi bahkan sekarang ini pada saat saya mendoakan Anda. There is a sister here with severe ear pain. I feel that there's some kind of ear pain that you've been having. And the Lord is saying that I am the God who's healing you right now. And receive the healing touch of God. Ada seorang ibu yang rasanya sakit di telinganya. Dan Tuhan berfirman, akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Terima kesembuhan Tuhan itu sekarang juga. Receive that healing touch right now in the name of Jesus. Terima kesembuhan itu sekarang juga di dalam nama Yesus. There is somebody who's saying that, Pastor, my fingers, my body is feeling very weak. Right now, I pray strength will be imparted into your body. Ada seseorang yang merasakan bahwa jari-jari tangannya maupun tubuhnya itu sangat lemah. Sekarang ini juga aku berdoa kekuatan masuk ke dalam tubuhmu. There is somebody here tonight who's saying that, Pastor, I cannot sleep properly. When I'm trying to sleep, bad dreams come and I wake up and I cannot sleep. I'm feeling very restless. The Lord is delivering that person right now in Jesus' name. Ada seseorang yang berkata, malam hari aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sering sekali terbangun oleh mimpi-mimpi buruk dan oleh karenanya aku tidak bisa tidur nyenyak. Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyembuhkan dan Tuhan sedang menyembuhkan Anda sekarang ini. Tonight, the power of witchcraft is being broken in the name of Jesus Christ. Malam ini kuasa kegelapan dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Come on, I want you to receive it and I want you to believe that God is touching me and my family right now. Saya mau Anda percaya dan Anda terima bahwa Tuhan menjamah keluarga Anda sekarang ini. You must believe that when God is speaking, He's speaking, and receive that word by saying an amen. Ya saudara, kalau Tuhan berbicara, Anda harus memberikan tanda Anda mempercayai, terima itu dan katakan amin. Believe through the Zoom meetings also God is healing people. Bahkan melalui meeting Zoom ini pun Tuhan menyembuhkan orang-orang. One of the meetings that I was ministering in India, I was praying and the Lord said that God is healing one sister who is having severe back problem and I never knew who she was. Seorang ibu di India, saudara, pada waktu saya sedang berdoa, dia sembuh dari sakit bahunya yang parah ya, padahal saya nggak kenal dia itu siapa. The word was being spoken as I was praying. I didn't even see her, but God said that I'm going to heal her, and she just suddenly got up and started saying that I'm healed in the name of Jesus. Saya bahkan waktu mendoakan tidak melihat dia, tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mulai menyembuhkan dia, dan ibu itu benar-benar mulai berdiri dan terima kesembuhannya di dalam Yesus. Yeah, pastor could not believe that because the doctor said that she's having that problem for so many years, but God healed that sister because God was in the work of doing that miracle for her. Sebetulnya dia sendiri tidak percaya, saudara, karena dokter sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa sembuh dari itu. Tetapi Tuhan melakukan keajaiban kesembuhan itu karena dia mendengarkan firman Tuhan. The next point that I want to share with you is that there is power when you speak the word. Poin berikutnya adalah ada kuasa apabila kita memperkatakan firman itu. In the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 19. 2 Korintus 12 ayat 19. 2 Korintus 12 ayat 19. Yeah. 2 Corinthians 12 verse 19. Ya. Oke. 12 verse 19, sister. Yeah. Ya, oke. Shall I? Please. Yeah, please. Oke. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu.
Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. 2 Corinthians 12 verse That's it. That's 19. exactly correct what you read, sis. It says, in the Oke. sight of God, we are speaking in Christ. Ya. So whatever you speak in Christ, it just starts to do something that you can never imagine. Jadi apapun yang di hadapan Allah demi Kristus kita perkatakan, kita tidak tahu apa, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi, saudara. My dear families, I want to share with you, there are neighbors around you, there are people around you who have never heard the gospel of Jesus. When you speak to them, when you encourage them, when you say, God, you will do miracles for them. I believe that God can do amazing things in their life through you when you speak the word. Di seputar kita, saudara, ada tetangga-tetangga kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Apabila kita memperkatakan firman Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan hal yang ajaib, bahwa Tuhan itu bisa mendengarkan dia, maka saya percaya hal itu akan terjadi dan hal itu mereka akan bisa menerima firman itu. God is looking at ordinary people like you who's willing to carry the presence of God and say, Lord, here I am. And when you go into the marketplace, when you go into the fish market, when you go into the restaurants, when you go into supermarkets, God's presence will speak through you. Saudara, Tuhan itu berfirman, Tuhan akan memakai orang-orang yang sepertinya biasa-biasa aja. Tetapi apabila kita berjalan di tempat pekerjaan kita, di restoran, di ruang makan, di pasar, dimanapun, Tuhanlah yang berbicara melalui kita. I still remember when I was in Surabaya ministering in the church, I went to a restaurant and I was having my udang or something over there. And one sister came and she was serving me. And I said to her that God loves you. Saya ingat waktu itu saya ada di Surabaya, saudara, saya lagi makan di satu rumah makan ya. Terus ada seorang pramusaji kayaknya datang menyediakan makanan. Saya berkata kepada dia, Tuhan mengasihi kamu. She started crying and said that I don't know who you are, but I know that I was fed up with my life, but you gave me hope. Dan waktu itu dia mulai menangis, saudara. Dia berkata, saya tidak mengenal Bapak, tetapi saya memang kehidupan saya memang parah dan saya sudah putus asa ya. Tetapi kata-kata Bapak memberikan pengharapan kepada saya. In the book of Mark chapter 5 verses 38 to 42. Markus chapter 5 Markus 5 verses 38 Oke, 38, oke. to 42. Sampai 42, ya. Can you read that for me? Oke. Markus 5, 38, 42 ya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. So when you are abiding in the presence of God, your words carry the presence, your words carry authority, and you have the authority to tell people, Talita Kumi, get up, rise up from your situation. You might enter into a family and say that no matter what the dead situations are, when you speak, miracles will start to happen. Saudara, apabila kita berdiam tinggal di dalam Tuhan, maka kata-kata kita itu punya otoritas, saudara. Kita punya kuasa, sehingga kita bisa mengatakan talita kumi. Kita bisa mengatakan itu kepada keadaan-keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Dan kemudian kesembuhan akan mulai terjadi. Apakah Anda siap untuk menjadi suara Yesus Kristus? To go into those families and those homes and say that hopeless situations will change. Your poverty will move. God will turn your circumstances and God can change you. You can speak into them. Talita Kumi, rise up. Situations will come back to life. Ya, saudara, Anda bisa memperkatakan hal tersebut ya, terhadap keluarga, terhadap bisnis, terhadap pekerjaan apapun yang sedang terpuruk. Anda bisa mengatakan talita kumi dan hal itu akan menjadi hidup kembali.
I'm going to share 2 more verses and I will pray for you right now. Saya akan ambil 2 ayat lagi, setelah itu saya akan mendoakan Anda. So we just heard, when you abide in the presence of God, you will speak as Christ spoke. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan berbicara seperti Kristus berbicara. Now, when you are abiding in the presence of God, the anointing will teach us everything to live in the truth. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka pengurapan itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita untuk tinggal di hidup di dalam kebenaran. 1 John chapter 2, verses 26 to 27. Sorry. 1 John chapter 2, verses 26 to 27. 3 John. Well, 1 John. First, Satu. okay. 1 John 1 ya. 1 John Chapter 2, verses 26 to 27. 2, Chapter 2, 2, 26 to 27. 26 sampai 27. Oke. Shall I? Yeah. yeah. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. So when you remain in Christ, remember this, the anointing will teach you the truth. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita harus ingat ini, pengurapan itulah yang akan mengajarkan kebenaran kepada kita. You don't have to run around any places, wherever you're sitting, when you say, the Lord, as I am sitting in your presence, as I am seeking your face, let your anointing teach me the word of God. Let your anointing teach me the truth from the scriptures. Saudara, kita tidak perlu lari kian kemari mencarinya, saudara. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, kita minta, Tuhan minta pengurapanmu, dan biarlah pengurapanmu itu yang mengajari aku tentang when you abide in the presence of God, one more thing happens. You will be confident in the second coming of Jesus Christ. Let's read the next verse, sister. 1 John chapter 2, verse 28. 1 John chapter 2, 28. First John, sorry. First John. Chapter 2, verse 28. First John. Chapter 2. Chapter 2, verse 28. Okay. Yeah. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Amin. So, when you are abiding in the presence of God, you will be confident and never be ashamed in the second coming of Jesus Christ. Jadi saudara, kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan yakin kita tidak pernah perlu malu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. I have exactly 3 more minutes. Masih ada 3 menit lagi. I'm a person of time. Ya, saya ini suka ini ya, tepat waktu soalnya, saudara. John chapter 15. Let's go back to John chapter 15, verses 4 to 5. It says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. So neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Ya saudara, di situ dikatakan pada siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ya berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So when you are abiding in the presence of God, you will obey his commandments. Jadi kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita akan menuruti perintah-perintahnya. When you abide in Jesus Christ, you will walk with Jesus Christ. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berjalan bersama dengan Yesus Kristus. When you abide in him, you will follow his footsteps. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan mengikuti jejak langkahnya. When you abide in him, you will speak as Jesus spoke. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbicara seperti Yesus berbicara. When you abide in him, the anointing will teach you everything to walk in the truth of Jesus Christ. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka pengurapannya akan mengajarkan kita segala sesuatunya untuk kebenaran, untuk berjalan di dalam Yesus Kristus.
And those who abide in him, you will never be ashamed of the second coming, but you will be confident in the Lord Jesus Christ. Dan bagi yang tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan pernah malu, kita akan yakin pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. I would like to pray for you right now. Sekarang saya ingin mendoakan Anda. And on the next 60 seconds, the next 1 minute, God can do things in your life. Di dalam 1 menit ke depan Tuhan akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup Anda. Right now, I want you to close your eyes and believe that God is about to do something miraculous for you. Sekarang saudara, mari saya minta Anda tutup mata dan percaya Tuhan akan melakukan mujizat bagi Anda. Father, I come against every work of the enemy right now in the name of Jesus. Bapak, aku melawan semua pekerjaan musuh sekarang di dalam nama Yesus. The broken families will be united by the love of Jesus. Biarlah keluarga-keluarga yang retak dipersatukan kembali oleh kasih Yesus Kristus. The Lord says, I'm going to restore your life, says the Lord. Tuhan berkata, aku akan merestorasi hidupmu, kata Tuhan. Father God, I pray for healings right now. Bapak Surgawi, aku mendoakan kesembuhan sekarang. Healings in the name of Jesus Christ. Kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus Kristus. There's somebody who cannot bear a child, you're barren, your womb will be blessed, says the Lord. Bagi mereka yang tidak bisa punya anak, rahimmu akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tonight, God is about to bless the womb in the name of Jesus. Malam ini Tuhan akan memberkati rahimmu di dalam nama Yesus. There is financial breakthrough that's happening even as I'm praying right now. Ada terobosan keuangan sedang terjadi sekarang pada saat saya sedang berdoa. Lord Jesus, I pray supernatural provisions will come into their life. Tuhan Yesus, aku berdoa agar supaya provisi pemasukan supranatural terjadi dalam hidup mereka. How many of you believe that the next 2 months before the month of December finishes, there's going to be transformation in your businesses? Jadi harap Anda percaya bahwa sebelum bulan Desember, dalam 2 bulan ini akan terjadi transformasi dalam bisnis Anda. God is about to restore everything in the name of Jesus, what the enemy has stolen. Tuhan sedang memulihkan, merestorasi segala sesuatu yang sedang dicuri oleh musuh. Father, I give you all the praise and thanks that you are speaking to us tonight. And Lord, I commit my Indonesian family into thy hands. Bapak, aku berterima kasih bahwa Engkau sudah berbicara kepada kami dan kami serahkan keluarga Indonesia kami ke dalam tangan-Mu. I pray, God, that you will bless the leaders of this ministry. Aku berdoa agar supaya Engkau memberkati para pemimpin daripada pelayanan ini. And I pray, God, whoever hears this word, their life will be blessed in the name of Jesus. Dan siapapun yang mendengarkan firman ini diberkati dalam nama Yesus. Once again, I thank you for my sister Ibu Esther for arranging this meeting, and I thank you for her life, for being a blessing into my life and for many others, God. Terima kasih kepada Ibu Esther sekali lagi yang mengarrange meeting ini dan juga bahwa dia itu menjadi berkat bagi saya dan bagi juga orang-orang lain. And I appreciate my sister Diana for translating this, and I bless her in Jesus' name. Ya, saya mengapresiasi penterjemah. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amen and amen and amen. God bless you. Thank you very much for this opportunity that you have given me. Tuhan I am so memberkati. blessed. It is a great honor. Thank you. Saya diberikan kesempatan ini, saya diberkati dan satu kehormatan besar. Whenever you remember Amen. Mr. Bean, please pray for me. Kalau ingat Mr. Bean, tolong doakan saya. I stay in Dubai, so whenever you come to Dubai, you must visit us, and we will be more than happy to take you around and and to have some good fellowship. Amen. Thank you. Saudara, saya tinggal di Dubai, saudara ya, dan kalau Anda sempat mampir ke Dubai, Anda harus kontak saya ya. Kami akan dengan sukacita bawa Anda keliling-keliling lah, pokoknya nemenin Anda di Dubai. Amin. May you continue to abide in Jesus Christ. God bless you. Thank you, everybody. Thank you, Bu Esther. Dan biarlah Anda tetap tinggal di dalam Kristus ya, tetap tinggal di dalam Tuhan. Thank you buat Bu Esther. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali. Thank you, Pastor. Thank you, Ibu Diana. Kita sangat diberkati. Thank you balik. Thank you balik. Ya, sedikit ada pengumuman untuk Rabu depan. Kita akan dilayani oleh Bapak Paulus Bambang dari Jakarta.
Ya, buat yang mau dapat info lengkap bisa join di grup untuk dapat informasi lebih lengkap. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan kembali minggu depan, Rabu depan ya. Thank you, Pastor Lino. See you next time. Please, closing prayer. Thank you. Oh, closing prayer, Pastor. Okay, I will do that. Sure. The blessing, Father, okay. I thank you for this time. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. I thank you, Master, once again for the presence of God that is upon each and every families. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang ada di atas setiap keluarga. I see a wall of fire around all those families over here right now. Aku perkatakan tembok berapi mengelilingi, melindungi semua keluarga yang ada di sini. And I see the anointing of the Holy Spirit coming into your homes right now. Dan saya melihat seperti pengurapan Roh Kudus sedang turun ke dalam rumah tangga Anda The Lord sekarang ini. says, I will bless you and I will honor you, says the Lord. Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, aku akan menghargai engkau, kata Tuhan. There are some people over here who's been praying for a new house. God is saying, I will bless you with a new house. Ada orang-orang yang berdoa meminta rumah baru, Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dengan rumah baru. There is a family who's praying for your children's future education. God says, I will do all the provisions that's needed for the future education. Ada keluarga yang sedang mendoakan studi mendatang, studi hari depan anak-anaknya. Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan semua yang diperlukan untuk studi itu. Lord, in the authority that you've given me, I bless my beloved families in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Dengan otoritas yang engkau berikan kepada saya, aku memberkati semua keluarga yang ada di sini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Blessing upon them. Tetaplah engkau memberkati mereka. May their life be blessed in all regards because they carry your presence, Master. Biarlah mereka diberkati terus apapun juga yang terjadi karena mereka mengemban hadirat-Mu. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Amin. Amin.